காயத்ரி ஜப சங்கல்பம். பஞ்சபாத்திரத்தில் வெள்ளம், பவித்திரம், கட்டப்பில்லு எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறது. கிழக்க பார்த்து உட்காந்துக்கணும். ஆஜவனம் பண்ணுறது. ஓம் அச்சுதாய நமஹ. தாமோதரா. அடுத்தது பவித்திரம் போட்டுக்கணும். ஓம் அமிர்த ஏவச வர்க்கே லோகே பிரதிஷ்டதே சதமானம் பவதே சதாயः புருஷः சதேந்திரியः ஆயுஷ்யேவேந்திரியே பிரதிஷ்டதி உத்தரோத்தராபிருத்திரஸ்து தீர்காயுஷ்யசித்திரஸ்து. 2 தர்பை காலுக்கடியில் வச்சுக்கிறது. தர்பேஸ்வாசீன. பஞ்சபாத்திரம் உத்தரணியால் கையில் ஜலம் புரோக்ஷணம் பண்ணிக்கிறது. அபௌவஸ்பிருஷ்ய 2 தர்பை பவித்திரத்தோடு சேர்த்து வச்சுக்கிறது. ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஓம் போः மமோபாத்த సమస్త దుర్దక్షగద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధ్వే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే అష్టావింశతే తమే కలియుగే ప్రథమే పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శకాబ్దే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారికే ప్రభవాదీనాం షష్ట్యాః సంవత్సరాణాం మధ్యే క్రోధినామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్షర్ధౌ శ్రావణమాసే కృష్ణపక్షే అద్య ప్రథమాయాం శుభదిదౌ భౌమవాసర యుక్తాయాం స్రవిష్ఠా నక్షత్ర యుక్తాయాం శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం ప్రథమాయాం శుభదిదౌ మమోపాత్త సమస్త దుర్దక్షగద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మిథ్యాధీత ప్రాయశ్చిత్తార్థం దోషవద్ అవదనీయ ప్రాయశ్చిత్తార్థం సంవత్సర ప్రాయశ్చిత్తార్థం అష్టోత్తర సహస్ర సంఖ్యయా గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే మిథ్యాధీత ప్రాయశ్చిత్తార్థం దోషవద్ అపదనీయ ప్రాయశ్చిత్తార్థం సంవత్సర ప్రాయశ్చిత్తార్థం అష్టోత్తర సహస్ర సంఖ్యయా గాయత్రీ మహామంత్ర జపం கரிஷ்யே. அந்த பவித்திரம் அல்லாக்குள்ள 2 தர்பை வச்சுருக்கோள். அதை இடது பக்கம் போட்டு விடுறது, கையை அனுப்பிக்கிறது. பவித்திரம் அல்லாக்கி 2 தர்பை இருக்கும்
அந்த தர்பையை இடது பக்கம் போட்டு விடுறது, கையெலும்பிக்கிறது. பிரணவஸ்யா ரிஷி பிரம்மான்னு ஆரம்பித்து 10 ஓம்புஹு ஜபிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் காயத்ரி ஜபம் ஆரம்பம் 1008 உரு ஜபிக்கிறது. ஜபித்த பின்ன பவித்திரம் அழித்து ஆஜவனம் பண்ணுறது. பிரணவஸ்யா ரிஷி பிரம்மான்னு ஆரம்பித்து 10 ஓம்புஹு ஜபிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் 1008 உரு காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கிறது. ஜபம் கழிஞ்சாச்சுனால் பவித்திரம் அழித்து ஆஜமனம் பண்ணுறது. ஓம் தக்ஷத் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோ. சுபம்.